पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिनको अवाम मुंतखब करेंगे कौम उनको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा है, जानते हैं। ऐलान किया है कि वो PMLN की सियासत का हिस्सा बनेंगे। बाकी तफसील जो है आइंदा चंद दिनों में मुशावरत में वो हल हो जाएंगी। हमारी तरफ से यहाँ के हमारे जो सदर हैं जनाब जाफर खान मंदोखेल साहब और सरदार एयाज सादिक, ये दोनों साथी बैठ के इनके साथ तफसीली मुशावरत करके मामला तय कर लेंगे। देखें, हमें बलूचिस्तान में पख्तून भी बसते हैं, बलोच भी बसते हैं, बरोई भी हैं, सेटलर्स भी हैं। ये सूबा इन सब को हजारे हैं। ये सूबा इन सबको मिलकर ये बलूचिस्तान बनता है। ये किसी एक ट्राइब का नाम नहीं, ये तमाम ये जो ग्रोह हैं ये मिलकर बलूचिस्तान बनता है। और इनकी बड़ी खदमात हैं, बहुत खदमात हैं। और जब इसी शहर में 1948 में यहाँ पर जो कॉरपोरेशन हॉल में बलूचिस्तान के बड़े बड़े ज़ोमा ने, सरदारों ने जब गैर मशरूत हज़रत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान किया, तो ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। हमें उसको पूरा उसका एहतराम करना चाहिए, पूरा उसकी पजीराई करनी चाहिए। और इसी के नतीजे में मैं समझता हूँ कि इन 75 सालों में जो मामलात कहीं खराबी हुई है, उसको ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। मैं फिर यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। और ये बात कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के आया, तो जब 2017 में 18 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो ये 5 साल गुजरे, कितने आए और कितने गए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं। लेकिन हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम सियासी ज़ोमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। और देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है तो हम सब की तरक्की और खुशहाली है। आज हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, लेकिन माशी तौर पर हमारा जो 76 सालों में जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। और इस हालत को हमें बदलना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें कि कहाँ हमसे गलतियां हुई और कहाँ हमने एक दूसरे के साथ ज्यादती की। और उसके नतीजे में अगर हम इस मकाम पर अगर अपना सबक हासिल करके कि हमें इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जो कि अजीम कुर्बानियों से बना था हजरत कायद आज़म की लीडरशिप में, अगर उसको हमने दोबारा 76 साल बाद उस रास्ते पर चलाना है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट थी 16 माह तक, उसमें जो पॉलिसीज थी उससे महंगाई भी बढ़ी, डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसने जो पॉलिसीज अपनाई हैं उससे तो एकदम से आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है किसी हद तक। तो आप अपना फेलियर देखिए बात यह है कि 16 माह में ये एक मखलूत हुकूमत थी। उसके बेपनाह फवायद भी थे कि मशावरत से फैसले होते थे, और एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि फैसलों में ताख़ीर होती थी। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि जब सैलाब आया इस सूबे के अंदर
تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنا چاہے یہ کوئٹہ ہے, چاہے قلعہ سیف اللہ ہے, چاہے قلعہ عبداللہ ہے, چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں, میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا مارا پھرتا رہا, اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا. 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے, جو کافی نہیں تھے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے. میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک دوسرا, پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا, اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا, ہماری سیاست کو نقصان پہنچا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ریاست بچ گئی, سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. ریاست نہ خدا نہ خواستہ بچتی تو پھر کیا ہوتا, سری لنکا سے بھی بدتر حالت ہوتی. لوگ یہاں پر کوئٹہ میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں سڑکوں پر ہوتے اور وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے, آگے بلوے ہو رہے ہوتے, بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے, پیٹرول نہ ملتا, چینی نہ ملتی, دال نہ ملتی, اور یہاں پر ایک خدا نہ خواستہ ایک بدترین صورتحال ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس 16 مہینے میں کیا کارکردگی کی, تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا. یہ ایک حقیر خدمت ہے. اور جو بات مہنگائی کی, وہ مہنگائی وہ پچھلے 4 سال کی جو مہنگائی وہ چلی آ رہی تھی, اور پیٹرول جو ہے دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا. یوکرین کی وار کے بعد اور قیمتوں میں اضافہ ہوا, کھاد کی قیمتوں میں اور دوسری قیمتوں میں. گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ پچھلی حکومت نے, ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی. تو یہ چیلنجز تھے. میں اپنے آپ کو بری عظمہ قرار نہیں دے رہا. انسان ہے, انسانوں سے خطا ہوتی ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئیں, لیکن جو چھوٹی موٹی جو خدمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ میں بالکل جہاں پر کل ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے, شکریہ ادا کرتے ہیں, وہاں پر ایسے بھی بلوچ جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں, جو کہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں, پاکستان کی سالمیت میں یقین رکھتے ہیں, اگر ان کو ہم ساتھ لے کر